سرپرستی کل تشکیلات امانتی قرضه خرد امین سرمایه دیگر مشکل مالیوی نیست. امین؟ اما رقتی میستر چوتیبوی شناس نمیکنی ما چند قاچی دا شنبه یا برنالدم شا شناس بکنم میستر چوتیبوی دولینش خیسته برای همی دم گرفته سیازی خونش ده کار بروی حتما شناس میکنم خدا سوق سلامت شو کمتر دم گیرم ما دم گیریم نه سپورش داده رفتگی باید حسابات پر کنم لکی یک چیز خطی بندم باب یک سوال تو ده خب فقط تصور که اوکی نیجه یعنی دختر دوست میداری و دخترم تو دوست میداره لکی خونگی و پدر مادر تو ده مجبوران دیگه دختر دودنیان تو باشی دوست داشته گرفتنی توی نزدیک چیکار میکردی؟ میرفتم پیش اوتان فیس تو فیس روش دن گو میکنم چشموش دن میفتم من دختم معقولای نمورا میگیرم به یگون ترس نمیترسی؟ چی میترسی؟ با نترسیده گپ زنی اکشن دیست عمل کن در کورن
نور عمل میکنی تمام. هم خیلی کردی 100%. فکر بسیار خوب. آه. حتی چطور است ما حاضر میبینم 5 دقیقه خوب. آه. ابو جون چی شد؟ همین خونه داشتگی بودیم شام گذشت خفتن هم گذشت قریب همین ما خیال کردیم مسجد رفتگی بعد یوای نیومدگی بعد زایکه همین رفت بیرون یک وقت دو وای واغست میرم همون اغل خونه که بالا کهدان که خونه همونجا با پوش زدگی خوبه ای توبه ابو جون دکتر جیغ زدن در کار دختورا دختورا آوردم دید چه گفت سوزد اینجا کدام دکتر آمد؟ چه کدام دختوری خودمان شامراد آخی؟ یا توبه آخه شامراد ویترینر دکتری گاو و مال آخه این آدم پدر من باید حاضر همینجا گپ نزنم جای کار ده خانواده نشده است گپ زده شما ده پدر شما مردک هستی منم مردک فکر میکنم که سخنهای مرا درست میفهمین پدر جان انتخاب شما بسیار انتخاب خوب لیکن میدونید در دل ما دیگه چیزه من دیگه چیزه پدر من راستش میگم من دوست داشته دارم من باید دختری که شما انتخاب کردید باوجه ندارم که تا آخر عمر باید خوشبخت شوم پدر جان همین خیلی لحاظ جداشوی بسیار بیاید یک تا دیگه جداشوی زیاد نشود التماس دوست داشتم میگیرم باید توی گردانم خوش میکنم پدر آنم خیلی حاضر پیش پدر مترای شرط گپ میزنی خطاب به دست بگی امین پراستا امین مترای گپ میزنی آدم هم میفهمه وای گو حیوان فرقش چی آخی وای همین کرونا ده بود کو همین نیم قشلوق هوای تبابت کردگی ابو باهوش اومد ایتالی او ایتالی شناختی من ابو هایتالی من حسنا رو شناختی خدا با شکر به خود اومده هایتالی جان چی شد گپ زن کنی چی شد برای چی تو بیهوش شدی گپ زایگم چی آواز تبرار گپ نمیزنه چی سلام کجا میره؟ نزد پدر ممکن نیست. نفهمیدم نگینه با آیت اجازت پرسم ناز جاندا مهمان دارم. کی بده به مهمان از بانک ملی. بانک ملی بله. هیچ گپ نیم هم پسری شیف شناس بشه گپای مهم رفته ایستاده است. نگینه تا اگر میفهمیدی حاضر گپای من اگر گپای ویودم مهمتره حیاتی من حل میشه مجلس که تمام شد پدردا گپ میزنم. نمیشه نه نگون علاج نیست. گپ زن پدردا خب من انتظار میشم خب این با فکرم که همون زوکاواش سوختگیه کدام اون ترانزیسترش سوختگیه هایتالی جان گپ زن هایتالی این چیزی را فکر دارم نه اخی احوالش بعد دکتر جیغ زدن در کار سازه چوتیا خسنی خیلی با دولین شما نخیزه هایتالی بازی خوب میشود بازی وای با فکرم چیزی را فکر دارم گپ زدن میتونی تلفن کی را زنگ زنی زایکه را زایکه را دوماده
امین زنگ زنم بازی زنگش میزنم چی بگم شا بگم شا بیایا مایلش از ما زنگش میزنم بازی زنگش میزنم گفتگی دشوار بوده ده difficult میدونم Остабо. Алло. Язна, салом алейкум, родной. Салом алейкум. Сози тенджи. Соз Рамад, шумо чӣ хе? Беша худура шукр як делай серьёзное бояд срочно биёй. Ҳозир? Ҳозир охинами ҳозир. Намеша пагор равам. Ма кор дарем наомадам. Э бача, ами серьёзное муҳимае гуфтем тами. Тенҷӣ боша? Тенджи яки ҷай. Мебиёй ё бирам биёрам. Хоб, гап нест. Майли, ҳозир мебиром мебиём. Адаш биги. Гап нест. О, интизорума, ясна? Бо чӣ гап боша? Айтали, гап зан. Гап зада наметони. Ё тоба. گفتم شا میبیام گفتم تز بیو که این خسر سرود کدسته انشالله ساز مشی زیغ نشه Yardım bak. Sugar. I'm looking for a sugar. Thank you. Боб, What's up? ҳамҷи. Ина буду? Ладно. Меҳмоно рафтан? Не ёдам ҷа. Не смену мора. Майли. Боб. ҳозир ман 2-3 соат намешавам. Якҷо мерам, бисёр кори муҳим дорам. Нарам намешавам. Хоб. Илтимос, то омадаи мара кабинет бидро бишӣ, касе мепурса мара бугу ҳамин ҷая корхона дай бугу. Бопурсидам ҳоҷатхона дай. Агоша бу шикам дарш деге. Ягон баҳонаё хулоса нафаҳмам ки ман нестам. Хоб. Ҳамин духтар эҳтиёт кун. Ҳамин духтар бояд нафаҳма. Tamam. Halay. Окей? Good luck. işte Bursa. دیدی زایکا گفتم کوزی و تات سوز میشوه تین میشوه زخی میکنی انشالله همش خوب میشوه هایتالی با قوت هایوزی میخیزه با عقبی گو مولوش میشوه نیمی حالی را شد گور میکنه زیغ نشه بچم خطا احتیاط کرد Ассалом. Алейкум салом. Амир, ҳама ҷо камерай. А ягон кас метарсӣ ки? Хидмона ба ман намегирем. Наметарсам. Просто медонӣ, падарам дар кабинетша. Пешда калон мониторай. Нигоҳ дора, як чашмаш меғалта, мач мекунӣ, ба сари ҳардумон мемона. Фаҳмидӣ? Рафем шинос мешем. Ман сериозӣ гуфтесам. Хушомадӣ, тенҷӣ буд? Аввай омадам ки пурсам, мада кредит наметиҳем? Ту камбудӣ дорӣ ягон чӣ? Дилта мада кредит наметиҳӣ? Дилма? Дилам ҳамихелам айтае ку. Хай баъд процентош чанд қадарай? Чанд қа муҳлат давом мекунад? Муҳлат мизоҷи муҳтарам то охири умрае шумо. Хоб, оиди фоизаш боша 100% ай шумо идил. Ман розӣ.
беҳтарин набоша ҳозир ҳуҷҷатҳоро коргаро тайёр кунай, имзо печат мезанем. барои чӣ эмин меҳмондорӣ намегирим? меҳмон бояд пешакӣ занг занад. Амира ҷони ман як ҷо саросима рафтестам. вақте меҳмон омаданиши пеш омадан занг мезанад, пайруте бини мегирад, ман омадестам мегӯяд. ҳатто боши хести омадӣ монди. мада мумкине ку. буда мумкин, аммо ҳозир мошинда шиштар рафтанӣ будам. куҷо? қишлоқ. эмин кадом қишлоқ? хонаи хисршавандам. бояд равам, намедонам чӣ гап пеш дагай. тез бия гуфтам, ҳозир мебиям гуфтам. хай бия мошинда шин, хонатон мемонам, ба мерам, хоб? ту касали, охе ту куҷо меравӣ? На ва как, дута парастамол хурдагием. Биё. чӣ хеле парастамол? туро дар ра хобот мегирам. ман катит мерам. Куҷо мерай ту? ман катит мерам. як бор дига такрор кун. На чӣ гуфтӣ? ман як бор дига такрор мекунам ки ман катито меравам эмин. Амира, ту чӣ қишлоқ мери? ман хона хисршавандам рафтестам. то яке мебинам падар да занг мезана, ин арӯс ожа ин ҳамаро вайрон мекунӣ ту. ай хусурат метарсӣ ту? Не, наметарсам. агар не чӣ? ту ягон гапи баҷоӣ дорӣ ки ту арӯси қишлоқӣ ту? яки чӣ? умуман рашк накун. Намери ягон ҷо. не эмин, ман катит меравам. Намерай. мерам. эмин ту касалӣ, мефаҳмӣ? бо гуфтаси ки ман дута дору хӯрдум, тура маззат нестай. ман ин шатара хӯрдум кати ту, ман дига намехоҳам ин чиза дидан. бас гап нест. мери агар айдарин мошин мефурой ку, ман худам ҳамчи корчаро мебинам, калата мегирам. фаҳмидӣ? ай мошин намефурой, фақат нафас мекашӣ, тамом. фаҳмо? як рав. мешите духи чоча хусни мешите камтари дига. абуҷон ҳавоям ҳаво да. ҳаво хая кун аями рӯзи ма омадаги фақат офтобай худоро шукр. худо ба шукр ҳами ҳаво нағз бошад мешад. гӯш кун абуҷон, ту ба умеди вай шомурод нашав. охир вай духтур ветеринар, духтури гову молу, охир як духтур ҷиғзан нигоҳ кунан, вай чӣ шуд бечора? чоча хусни шумо ин ҷиҳаташа ташвиш нашавед. И ба фикрам саломатиш соза организмш вай ҳозир думи бақара мекана. ира ба фикрам ягон шамол дайро кадаги, ягон бало задаги, намедонам ҷин дайро кадаги аша. ира муло раҷаб ҳозир меорум ша як бор мехонаш, аввал тоҷикиш мекунем, баъд масъалаи духтурша мебинем. хай шомуроди хумонам соза. майли коре кадан нигоҳ кун, фаҳмидӣ? ҳеҷ гап нест. абуҷон, охи як чӣ пурсам. пурсе? ҳозир ҷояш не, лекин вай ҳайталӣ ба як хурӯз додаги будам. хурӯз? Otajon so'za. Ota, وقتی ما شما یافتم در پیش شما اینم پولا بود. زیغ نشوین اتا جان. نه اتا جان هیچ کس ندید. اکای برام ندیدن. خودم میدونم شما اتا جان. ما دختر هایتالی اتا جان. زیغ نشین همش ساز میشه. همیشه ما ساز شوین شد. حاضی اتا جان چایتان میرم. حاضی.
خیلی خروس خروس کلان سیاه برای مرغاش. حاضر پرسیدم توی اشاره کرد. ها خروزی سیاهی کلانی گوشتورکی فربیکی نه باید خروز کار کرده است هم موقعی اونو کتی کار کرده است و یا کم کم با خودم کرمید کرده است هم فربیک کلان شده خیلی کلان شده بزباله شده خیر مایلش گوش کن ما هایتالی کتی گپ زدیم که تخمو 50-50 بیزنس ها خیلیش تشویش نکشید من از هایتالی کتی گپ میزنم قلم روشکه کتی میفهمم و تخمو اومده گیری بری با من طرف میبینم اولی بعد یکو وقت میبیام مایل خوش اومده چه خسنی این هم مسئله آدرسی گلیه چی شد با کمپیر ده کمپیر آخه برای همین اومده گفتم فراموش کردمه نه گفی دیگر همین جایه این سیویازاتون تین جایه اگه زورو خیلی ولی بچه میبیام ولی میبیام خوش اومده گلیه جونی ما این همین آدرستون رنگ خودت خوش روه ана расидаем чӣ хелай қишлоқ погода маъқул шид ту ай ҳаминҷа занг гирифтаисти чӣ кор кардай это не твой уровень эмин не мой уровень ҷонима уровень меган чие вай ҳамин уровень гуфта чия медонӣ ту ту медонӣ ки и қишлоқда падари ман таваллуд шудагиай бобом таваллуд шудагиай мо бояд гузаштагонамонро фаромӯш накунем уровень тоже мине бо нафрой шарма накунӣ ман ин бачаро вообще нашинохтаистам акай тали акабу биё просто эмин родной биё бача дуромаданги хиба файрод кардам ести чӣ ой уста чӯ кардӣ бо паҳпаҳ дорӣ камтар гириф шудам гириф нахомана одам бояд закалёни бошава шахдураш кӣ ҳама тенҷа хонагӣ созан тенҷа и мегум тенҷи боша сарқати тревога додани хисн пардим омадам кора партам и ҳаму сиршаванда та камтар мазаж гирехта звуковош сухта не хеле айгап гумондаги одама звуковош месӯзад ама 100% ему гуфти ам мега ку изображение аз звук несинам хеле шинаги биё родной биё азна биё бигзари аз бигзар хоҳанго бедорам ҳайтали о ҳайтали бишин домод гуфти на домод овардам салом алейкум тава бишин ина домода овардам сози охи хиди соза тенҷа ҳамун звука гуфтум такуна ҳамун звукш камтарак нестайда бигем звук звук наҳо дидисам давитум одами зиёда звук гум шава ҳаёда ҳар шиданаш мумкина бо чӣ кор кунум айтали майли фаҳмидум та мега ки ма чӣ гапе дорум домода мо алоҳидагида гап занем хаш мо ба азур суҳбатото накуне ҳамчун хонаи хитон бош дурустаими гам нест ҳамҷай ма айтали дур намерам ҳамҷай таҳо чӣ кор кард шуморо соғ саломат будай нафаҳмидам омин олло акбар
رقص حافظی رقص حافظی توی چه کده تویا اتمنه چی با زای یه دختر بیا یا چای پای دام که کجا رفتی تو؟ بیا مهمون آخه چای پای دام که این موسور پسور تمام با می پرتویشه جیرانه این جیران میگه که ابو مایتیمونه که افسوس این رنج قدرت فقط همین رنج کت یعنی رنج فو ی اویلر نام کردن در که یا سپورتر ویلر ویلر جون ویلر زبی هم شری مادر زبی شری نه زبی تدور ابو تو باید ближайший время باید یا بگیری ابو تو زبی هم خیلی ماشینا داری ابو красавчик چی نوشیدی کدامی؟ کاغذ تورار به فکر شما ده صافت کدر کنم کیته؟ عروس امین تاخو آرام شوید تاخو ای پولا بی یگون دانه سازش نمونده چیکار کردی پولا تاخو نفهمیدم یگون چی جقید نفهمیدم یگون چی خوید موشو سیف یگون صندوق این صندوق بوده تاقو یگون جوی سازده نمیمونه دوقید در کجا مونده بوده ایرا چردک ده بالا تاقو بزیب کو حیفیم کتلا گفتی خطان اصراف شید ایرا چیکار کردن در کن نفهمیدم تاقو مقصدی فیروت کردن شما رو من نفهمیدم ایرا نوشه تیم آقای تاقو جان این موشا هم بقل موشا بوده این جوی خوردگیشه بینین اخی موشا را موشا بیعقل ده جوی همی رقموشا خورده این اسعار خارجی این بانکی ما نمیتونه ایواز کرده سامونی میشید خیلی دیگه گپ بود تاقو جان این دیگه یکون چیز کار نمیبیه این میگیره این پیچکه دادم میپرتوه علاو میکنه تاقو
зих нашавӣ пул чирки дастай пул ёфт меша саломатитон ай даст нате عروسی امین؟ شوخی کردستم. شوخی نکن کتی ابو نمیدی؟ کبود؟ بو ای بچه کجا خستی تو؟ نشیشتی؟ بریم کار بسیاره کارو این مالی بود این عروست عروس؟ آخه چوجای پری رو میگم کی چوجای پری؟ عروسم نه банкда будем як ҷо биромада будем корқатӣ баъд гашта то мерафтам мемондам вақт мерафт омадам як бора ҳамкор просто ҳамкор просто ҳамкора просто ҳамкор тей будаки ин қисрат чӣ мегуфтай охе тавой намедонам рости гап ҳами овоз нест звук нест нафаҳмидам рости гап чизе гуфт ҳо гуфтан гишта дӯстшам ба дасти худо месупорем не ки иншоалло соз меша мегум вай пиада духтури шинос аст пойтахта профессорои бақувват озшинос роҳӣ кунам бина профессора чо мекунем шомуроди хумон меовози илоҷша ягон профессор бақувват вай ҳами ҳайвоно кати гап мезана забони ҳайвона меова ки чӣ одам бо меовай шомурод тенҷай хай то бихи биё вақта намегирам не ки бемер наша кам занг зад занг зад он рӯз телефонта нагирифти серкор будам хай ҳамкор дилдур наравака 100% эҳтиёт хай абу ака абу не ҳамин ҳолай на шав ховум на рӯз ховум фақат дар фикрам зайнаб хидма мекушум наши дига ягон роҳ нест ҳам қараҳи дура омадем хурсандем неким нагуфтӣ чӣ гуфтак таъму хусорат чизе мехостем анаму кор шидест мехостем чӣ хусро мега ки туй намешавад бия аввал медон чӣ мин илтимос хусром нагӯ номшо нагир майли акай тали мега туй намешавад барои чӣ падарам барои туй ва қалин пули нағз додагӣ бад ҳам пула гирифта ки чердак дай даги ҷои баҷо кадай муш хӯрдай хоидай хулоса ки пул дига ҳеҷ кор намебияд пул нест туй нест тамом дига мардаки сода будайда намегири пул то охир да банк монӣ а як тараф ҳам пулот бисёр мешуд ҳам гумшо намекардӣ ягом чӣ намешуд авая бабо ина банки мода мемон фоизи беҳтарин медодем сода да хай баъд кори худмон чӣ мешавад ина шидестай ку туй намешавад амада дар корае ки ту кати падарат гап занӣ ман имрӯз гап задани будам пешта одам буд лекин гап мезанам намедонам чӣ дашидестай медони чӣ кор мекунем туда 24 соат вақт дамем 24 соат 25 соат намешавад мере кати падарат гап мезанӣ агар гап назадӣ баъд мебинӣ чӣ мешавад ман худам рафта кати хусорҷоном гап мезанам майлаш хай ما نه توارم حیف میشه اینو جوارک دا پرتوخته نیم کلمات میشه ای دنیا تام سوختگی میشه ای یا فکروی میکنی که با ما را
نه کورد معلومه نه آخ چه من همین جای تری کردن چو کدین چه خیلی که؟ کارو خوبه بیا دسته چه خیلی که؟ چو کدین گوی کدومیت کس آشته شناس توفتیست هم ویلا سنگالی؟ نه همطوریه میگون؟ نه ایره ابو گرفتم های ابو گرفتی؟ رسی ورده گرفتم جماعت باید میگرم بسیار خوبه ده چند سم ده خریدی؟ چند سم ده گرفتم چند سم فروختی تو؟ ما رو جنجال خرید 100 سم ده فروختم شد 200 تو چند گرفتی؟ شامرود سر وایران کردی گوش کن مرا آخرون سخن میکنم من خیلی سودا پاودا را ناز نمیدم خودت میدونی که نه 500 تو نه 500 ما تو است نه 300 تام 400 بگی برا من 400 تمام 400 قیمت رو یا پودر رو کل کردم 400 شیدگی نیست مرا بفهمم تو خیلی 400 هم یک گوه میکنی توریش دکتر شامرود ما خودی روی همسینفی دو دستم تا 400 بیا تست نه 400 تست که ده بگی بسیار گاو نزه برور چورا برور ایسته نه بچه تی ویلی کبی تی که خوشروگی ویلی کبی خیلی ویلی انتیکواریات شدگیه چند اینجا؟ اما برکه بیایی تمام بیا فس نکه به تیه سدی دیگه هم نه ما بگی بیا بسیار فس نکه نه اتوریشه چند گفتی؟ 200 قیمت گرفته من 100 سم ده گرفتم یعنی برد کردی تو 100 سم ده گرفتم برو 30 سم شد گفتم نه بگی شد اکا همو گوی سیو کمتر مزهش نیست اوقیل ده خواه یا پگه سر نمیبیا او کلوشکین یک اوه برا دیده بدم هم گیروندگی دوره دیدم ما گیروندگی سه پیوش دادن گیروندگی دوره ما خرک نمک پمکش بتم پگه بو میرم میبینم شه من مشغول میشه تمام اکا روی سفید برای یک شمرو حرکت که میرزانا بینا که او مالش خیلی اوه بریم شلوکی بولو بریم چی دفعه مال اکا احتیاط که ای مال همه همی تو او نمیره پیش همون خبو همانی موزیکای شعری نرای برای پیش درد دیل تا بگو بفهمونش اما بچه سپراویدلی بیای دیونه تو میریم و زده سرود میکنه چطوری زده سر میکنه برای مردک بوری گبزه همونی مردک هاوقی این همی کار داره دستش دیونه خمان تور داره این کار داره برای گبزه بفهمونش حیتلی در زور نرسید گب زدن در اقلا نمیره گب نمیزنی هم خیلی نمیگی بس حوال میتونی آبا چه داونه کار کردن در کار بود برای بفهمونش اما مردک هایتر میفهمه چه خیلی میگه کو صبر ازیتش میکنی رفتیم اکا گاو میزنیم قطعی مردک بوری ما قطعی تا میرزا نینا باشم دبر تو می بچه رفتیم یکی دبر تو میگی کی من گاوا را برده استن این نگاه که یک دنیا داریم رفتیم جا اما کسا میریم پیشی ابو پیش درو اکا ابو اکا نگوته چی بگم ابو اکا ابو ابا ای پیش تو نیومده پیش اکا ابو ما گیا فایرو اکا ابو را راست میگه من پیش تو نمونم پیش ابو اومدگیم فایروت کم را این چی چیزی در دیل دوری بگوشا سلام علیکم چی ایده دستی دو تلاکتی اومده نه ترسکا ای هیزم کنی اومده هیزم کنی؟ چی گفه؟ که بو نغزه سوزه تینجه ساغره چه؟ همی تو بودی یا روز اومدی پشتی حوالی تو خوردی گوزپان گم کردن سنگه که چی گفه چی پرابلم های؟ اینمی یا گب دو اومده گیا که چی بیویس بیو خی من گیم عروسو
Таку писакник чи гапа? Чи проблема? Ака. Ами яда проблема шудаги акаҷон. Шафшаф нака тез гап зохи вақт рафтиста. Ҳамиш мисол мегирем ки як бача як духтара нағз мебина. ӯ духтарам ӯро нағз мебина. Не ки оташ да як одами бой додиста ӯро маҷбурӣ ҳамия ҳал каранда курака. Сагра ти чи кино индиски нақл дорӣ мада чӣ гуфтест ты ма чӣ кунам инҷа? Ака абу касяк пасяк ҳаста ака. Касяк аст? О ака. Тамом хай залога биёри ба далша чақчақ мекунӣ. Хеле ягон индиски нақл мада нак залога биёре. Тамом. Далша мебинем ба. Залога биёрем далша хушу нақл кунам. Тамом бине. Ес фақат барвақташ гире ки ма корбору медонӣ дивизиониёз бисёр шудага. Майли акаҷон. Бо сол дига очира то нараса. Ҳамиди? Ю тавара хушур агар ба ӯ тавара. Амо мара иса имада дар кор мешавад. О ака инам гирам залога. Тамом бине кору кунам. О. Биахри чӣ тавари мара додӣ ӯро? Худа додӣ аз дастат гирифт. Боз шукргӯ саата нагирифт. Бача ҳар тавар. Хуб ка. Тамом рафтем ба сари гӯспанда бигирем. Биёрем рафтем. Ака ина залога овардем. И сагро делатон серьёзный бадай чи? Сразу сообразить каде. О ака худ справедливый одами. Барои ҳамин сразу сообразить кардем гуфти худ. Тамом пуртон ҳавай. Десеруза дама як ду кор дорум. Адрес, номи одам, фамилия, ки ҷода чи хеле ҳамаша ҷамъ кунӣ биёре. Кортон ҳал мешавад. Фақат давомаша бо чақчақ мекунӣ. Майли ака, майли. Биё ҳайшкис. Биё рафтем. Ака ки ин намерава қавқа. Ту биё ту чи хеле ту ҷонбари хириарди? Майли акаҷон. Та бераҳмаӣ сих мекунам, ӯро сих нака. Ина гӯспанда гирифт аз кор ҳал мекунам. Бераҳмаӣ. Абу Зулайхо. Чӣ хеле Абу Зулайхо. Абу, ту пеши Гулия рафтисти. Гулия Абу. Абу Гулия. Гулия Абу. Абу Зулайхо. Гӯшакати Зулайхот. Абу Гулия ҷон. Сагра чун шите? Аймҷае? Хонаи Гулияшон кадомае? Ки мегӯяд? Гулия? Гулия духтари Тамарае ку Тамара. Долия. Чӣ? Долия? Ҷа биё. Фаҳмидӣ? Кадомиш? Ҳамин? Аниқ? Долия мегишта. Гумшакани арсида инҷа. Биҷомете. Привет, Голь. Голь. Ногу убери. Рыбка моя, жизнь моя. Может, надо поговорить. Мне не о чем с тобой разговаривать. Без базара, пожалуйста, солнышко моя, половина моя. Ну, здесь пацаны, потом завтра Оза будет. Ну, минут, и все. Пожалуйста. Заходи. Спасибо. Обувь сними. Обувь?
Хорошо исправили. О-о. И что, манима того зирамара дус медоштая? Мечтать не вредно. Нет, факт. Абу Али, мне не о чем с тобой разговаривать. Но раз ты уже зашел, говори быстрее. У тебя 50 секунд, а потом до свидания. Гульджонима. Хаётима. Хач бугу мохи. Хай ёдат кадам. Хай мара буфамухи гуль. Нарас, Мара. Не трожь меня. 5 лет. 5 лет тебя не было в моей жизни, и ты думаешь, что ты появился, и я тебе пуяндо скину? Посмотри на себя. За 5 лет ты вообще не изменился. Та же куртка, та же шапка. Ходишь и ставишь из себя Абу-бандита. Абу-бандит, ты думаешь, я тебя испугаюсь? Или ты думаешь, что я тебя полюблю опять? Знаешь, какие парни за мной бегают? Я им отказываю, с тобой буду? У людей в твоем возрасте и жена, и дети, и машина. А ты чувствуешь себя в 90-х, проснись, 21 век. Пришел ко мне домой, не постеснявшись. Та хрмат намекни. У тебя один амаки, ты называешь его и то хайтали. Баску! Ты чи? Фикр мекуни ки чизора ма намехоҳам. Не, ман намехоҳам. донистамон ки мара нони кӯча калон кардагиам, мефаҳмӣ? ман сағираи кӯчаюм. ман нони маълима хӯрдам, на муллора хӯрдам, на прокурора. ман нони кӯчара хӯрда калон шудагиюм. мефаҳмӣ ту нони кӯчара? амаки чӣ амаки? я амаки доштум, ман рӯзое буд ки ҳафтош кати ман гӯшна мегаштум. гурӯз набудум, мефаҳмӣ ту? ман як калуш доштум, 5 сол пӯшидагим як калуша. падари ман дар бистари марг буд. мефаҳмӣ, дар бистари марг буд. балнисада 5000 наёфт. не дошт. пули мошин дар дастиш буд. медонам тақдири мо дар дасти худованда. леки чӣ да надод, сума надод. ҷони падари мара дар 5000 нахарид. уважение меги, ама кӣ меги? чӣ хамаоя ҳурмат кунум? мана намефора аи либос гум шудан. но ман чӣ кор кунум? мара кӯча мехе тарбия кард. мара Абу Алиро Абу кӯча кард. ман нони кӯча хӯрда калон шудагиюм, мефаҳмӣ? ман сағираи кӯчаюм. ман 5 сол братва гуфта дакуни турма шиштум. фаҳмидӣ? братва одаму одамгарӣ кардум ки ба ҳамин рӯзора расидум. 21 век. одаме ки дӯст будора вай ира нигоҳ намекуна. фаҳмидӣ?
زنک تیاری ها چی خیلی؟ خوب همش خوب همه را دعوت کردیم؟ همه را یک تا به یک تا اجازه نگاه که با یگان کس ای طرف او طرف بیخبر مون اگر بعد خفه میشن بعد دعوا میکنن که یا توی کردین ما را فیرو نکردین نه همشون را فیرو کردیم اکه لطفونه چی؟ ها اکه لطفونه اجازه گفتی؟ آفرین نه دیگه گر زنک چی بود دماغت سختگی؟ راستی داداش کمتر خواتیرم ای چه خواتیری؟ همین بچه تا خیلی چو کده؟ همین دلش ناروزیه چی؟ ای چی ناروزیه؟ همین دلم گوه همیتیه که ناروزیه یا مسئولیت میکنه ای چی ناروزیه؟ ای تو نامعقول کده ای دلو چی میگه چی نمیگه ایگو را مانوس زنش میتیم تمام دیگه یکون گفتی زیادتی در کار نیست به هر حال یک مسئولیت میکنه داداش اینشون هم مسئولیت میکنه مرده گوشاش هم میکشم زنش میتیم تمام دیگه گفت مرد هایتالی سلام علیکم زینب جان السلام دخترم خیلی تو نغز درست هایتالی چی کدی نقش شدی زوکت آمد می حالا هم گبزن میزنی من برای خروس آمدم خروسم کنی نفهمیدم سلام علیکم ابو جان سلام علیکم تو تحسینی بیا کو ابو جان خروس پرسیدم هایتالی توی نشان داده این خیلی نشان داد این چی معنی داره خروس؟ خروس ها گفته بوده دینکو که خوشو نگاه بین کنه درست دیگه من کرمیدش کردم این موکیانو را کشتسته زور کار کردسته خروس موکیانو دوال نیان تخم چی تخم؟ تخمکا با زور شدستیان تخمکای گفتگیتون جمع کردم ما گرفته بیام شما چخ کنه با تخمکا را بیارو تخم بسیار می هایتالی خروس هم زور بود از ده کنی کجا با خروس تخم بسیار شد می 50 با 50 گفتگی ها این اتیا تخصنی تخمکاتون که من نمیدونستم که توی روزکی شما خیلی بیزنس دارین و سابرازیت کردن میگیرم همین و شونه ابو این چی؟ چی؟ پیچت زدگی این پیچه؟ این گفتگی نیست هایتالی که مرغای گالانس که فیرمینیا چی نشتگی؟ های جده میمی هایتالی اوه تخم مرغایی هم خیلی فیرمینی که پیچت کتی بعد دور از بو میبیم بیای با تو تخمای جمع کن مالا شوزی
ҳайталӣ ман гуфтам ку ҳамин любой положенида ман худам сабразид мекунам. Ягон фикршана ки абуда бартай, абуда бартай. ҳозир овоз там сабразид мекунем. Зиқ наша. Ман гусел кунам. Хуш омадӣ. Кампири уснора. О чачахсни хуш омадӣ. Бой тевада главный косяк боша тувурия. Тамом ака, уз шафикр нака. Каша фикр накет. Камнес ака. Фақат ам хая сухан ки тамом. Оз ма медурам онҷа телефон ма мегирам. Ҳамин заряда буд. Телефон ма мегирам. Хорошо. Хавай дидан гир ма бой ҳайталӣ зиёрат кунам. Ҳозир мегирам мебурам. Ҳо. Ассалому алайкум. Дидӣ, дунё чархофалакай. Куҷо шуду катту кутуду? Куҷо шуду доду вою ҳай ҳуюту? оҳи дили ошиқу мегира. Фаҳмидӣ? Мегира. Ангак? Оз яка мебиём. нағма бисёр наку ки я оҳи дига мекашум. Ай ҷод хеста наметавонӣ, фаҳмидӣ? Ой, Абу-Али. Абу. Просто Абу. Абу. Просто Абу. 5 сол гузашт, чему мы шухёт намонди. Ой, привет, доча. Смотри, кто у нас в гостях. Я вижу. Иди, проходи, посмотри. Абу-Али какой тебе букет принес. Украл у кого-то. Абу. Я там посижу на кухне, вы сидите спокойно, мам. Потом поговорим. Ты говоришь, аз Москва Юра, ам Россия гирифтам. Гуфтам ам як сами лучший шоколад яке ман як та тамара падурум амуда бояд барам. Амира будан наби сделано в России. Всё бамаза нагирифти. Чё нагирифти? Чё ам бафтам. Это наши лимончики, наши, смотри, как солнышко. Бамаза. Может, еще чай? Не, баса. Лимон бамаза будем. Лимоной худманай. Тамарапа, мами гум бхезум. Барочи. Ростига мами ҳайтали рамазаш нестай. Чикор када? ҳайталира намедонам чизе шуда шаким зулкавой сухта, кадом транзисториш сухта, кор намекуна, овоз нест. Нафаҳмидам. Телевизори транзисториш месӯзад. Одамизода чӣ хел транзисториш месӯзад? У ҳайталира ҳама чиз шиданаш мумкин. Ҳар рӯз як приключение мекуна. Ба наздики туй дорам бо хабар мекунем. Ози рӯзи туя ма фикрум аниқа 20 да туя. 20 да туя. ма мегум камҷа чизе омадам ана ҳозир қариб монда буд ки аёдум хавотир шавам буром бирам. Хай ҳатман биёем, мо шуморо интизор мешавем. ҳамун духтарчашон буд ку зайкара қудратифо будан ку ҳамун қудратифода хай келин кардиян. Хай бачаам хеле як сағираи хеле аловаки чашм аловаки. Хай намедонам бо Америкада хондам, Массачусетс хондам. Хай ку ҳайтали намедонам омади туй бой хеле шуд, намедонам рости гап ягом чӣ мепурсим ша оиди туй инам хеле зам кунуд фақат ҳами ишора мекуна тамом. ҳавай амуллора гуфта будем ҳавай биёрем як бухонем ша шаб шуд оз бо қишлоқ рафтан дар ку меке туйда ҳатман биёй на туйда биёй на майла шо мешиштем не раҳмат дакума дорам як курочку там приготовила. хоҳарҷӣ ма кор кардисайку ҳай бегада насиб можа чӣ хӯ мехоҳем хай мехри ягона ош фордиса ош майли ош мекунем бо ош накадай ростига пеши як хизмат қатӣ омадам
خدمت خدمتی خیلی تهدیل اکتا ورچات گلتیموس ما گپ زدن تو این سیستم خیلی مادر دا میتونم گپ زدن میگه پدر دا نمیتونم تا یرکچه پدری پدر دا بگو که پدر جون بیاین توی گردونیم اکم غم نتیم اکم دوست داشته داره من دیدم بگو دختره که خوبه بگو یکیشون سخت دوست میدارم اون دختری هایتلی خطی بگو بدبخت میشه بگو همین اکه ایجاده اوزی مرا شما دبالو موندنی چی دبالو تو خواهی ما کرد تو گپ نزنی کی گپ میزنه من دیگه نه دودار دارم نه شما خودتون مردکین این مسئله رو باید خودتون گپ زنین گپ نمیزنی؟ نه من خواهر باشم بیا تا دیگه دشمن در کنه Доча, солнце мое, ну-ка иди сюда. Иду, мам. Иди ко мне. Давай. Это что сейчас было? А что было? Я не поняла. К нам пришел Абу. Твой чай? Мой. Попью? Пей. Спасибо. Ты проигнорировала, ушла. Ага. Ты посмотри, какой он тебе букет принес. Очень красивый. Но, мам, мы виделись уже. Это была не самая приятная встреча, поэтому больше видеть я его не хочу. Ну а ты чего хотела? 5 лет человека не было. Вот именно, Вот мам. именно. 5 лет его не было. Ну, мам, ну он же просто исчез. Он кинул на ровном месте. Подожди, откуда ты знаешь, что он кинул? Может, у него обстоятельства какие-то были? Мам, ну мы что, в каменном веке живем? Телефона нет, позвонить, написать, или интернета нет у людей. Вот, а ты представляешь, вот не было у него возможности позвонить А тебе. что ты его защищаешь и защищаешь? Да потому что он мне нравится, ты же А знаешь. что, парней значит, мало вокруг? раньше он тебе нравился, ты молчала, ходила, у вас была симпатия какая-то, за ручки, значит, бегали. А сейчас Вот именно. глазки твои горят, я вижу. Мам, вообще он то, что хороший было человек. раньше, должно оставаться в прошлом. Жизнь продолжается. У нас уже жизнь совсем другая. Мы с тобой в городе живем. Я работаю, ты работаешь. Никто нам не нужен. Мы сами справимся. Нет, нам нужен. В доме нужен мужчина. Нужен. И такой, как Абу. Почему? Послушай, он открытый, он веселый. Ну зачем тебе серая жизнь? Зачем? Он тебе и анекдот может рассказать, и вот конфетки может купить. Позволил себе купить цветы. Это не каждый мужчина может, тем более сейчас в городе. Ладно, в кишлаке там где-то Мамуль, украдет. это он с тобой так красиво общается. А в жизни он совсем другой человек. Знаешь, как таких называют? Абушки, бандиты, ауе. Чё ебался начался? تشکر بشه. падар Абай. акам шумода гап доранд. Як гап доранд? як гапи муҳим доранд. گاب زن. ای بچه سرت بردار. گاب زن. پدر ما حاجی باید گپ زنم اگر گپ نزنم فقط دیر میشه من بسیار فکر کردم همه طرفه فکر کردم ما باید زودتر توی گردانیم من باید دختر نمیگیرم